میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 23 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا، تفصیل میں آپ کو شروع میں آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون سردار خوشنود کو ارطغرل کے پیچھے سپاہی بھیجنے پہ غصہ کر رہی ہیں۔ حائمہ خاتون سردار خوشنود سے کہتی ہیں تم ارطغرل کو جتنا تلاش کر سکتے ہو تلاش کر لو، مگر جب تک ارطغرل خود نہیں چاہے گا تم اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون وہاں سے جانے کے لیے جیسے ہی مڑتی ہیں تو سردار خوشنود ان کو بلا کر کہتے ہیں تم بھی ہمارے خلاف سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سردار خوشنود کو بہت غصے سے دیکھتی ہیں اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دلی دمیر لوہے والی جگہ پہ کھڑے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جبکہ طبیب عارف ان کے پاس کھڑے ہیں۔ دلی دمیر کہتے ہیں کہ حائمہ خالہ بھی جانتی ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے خاموش ہیں۔ اسی دوران ان کے پاس سردار خوشنود کی سازشی بیوی عالیہ آتی ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ جب سے ارطغرل گیا ہے قبیلے میں امن ہو گیا ہے، اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ عالیہ کی یہ بات سن کر دلی دمیر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم ہر طرف سے مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ اسے امن کہہ رہی ہیں، در حقیقت آپ نے ہی امن کو خراب کیا ہے۔ جس پر عالیہ کہتی ہے ارطغرل معذور ہاتھ کے ساتھ ہیرو بننا چاہتا ہے، وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس پر دلی دمیر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ عالیہ خاتون سے کہتی ہیں جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، یہ ہمت سے لڑی جاتی ہے اور الفاظ سے لڑی جاتی ہے۔ میرے آقا ارطغرل نے اسے الفاظ سے لڑا، انہوں نے پہلے سوچا پھر بولا، مگر آپ لوگ بہرے اور اندھے تھے۔ جب دلی دمیر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور طبیب عارف دیکھتے ہیں کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے تو اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے دلی دمیر سے کہتے ہیں دلی دمیر بس کریں، خاموش ہو جائیں۔ پھر عالیہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور دلی دمیر طبیب عارف سے کہتے ہیں یہ عورت ناگن سے بھی زیادہ زہریلی ہے۔ اس پر طبیب عارف دلی دمیر سے کہتے ہیں اسے شک ہو گیا ہے کہ عبد الرحمن کو بھگانے میں ہمارا ہاتھ ہے اور وہ اب جواب تلاش کر رہی ہے، اب بہتر یہی ہے ہم دونوں اکٹھے نظر نہ آئیں۔ اور پھر طبیب عارف وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوحان اور ترگت غنی کے غار میں موجود ہیں اور دوحان بہت بے چین ہے اور دوحان بے چینی میں ترگت سے پوچھتا ہے ابھی تک ارطغرل اور عبد الرحمن کیوں نہیں آئی، وہ کہاں ہوں گے؟ جس پر ترگت کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی نے کہا تھا کہ وہ بعد میں آئیں گے۔ اس پر دوحان کہتا ہے پھر وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر دوحان کہتا ہے اگر عبد الرحمن کو بچاتے بچاتے انہیں کچھ ہو گیا ہوا تو۔ اس پر ترگت غصے سے دوحان کو کہتا ہے بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ ناظرین، اسی دوران غنی بھی غار میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے عبد الرحمن بھی خواتین کے بیس میں غار میں آتا ہے، جسے دیکھ کر ترگت اور دوحان حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر عبد الرحمن اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو ترگت اور دوحان اسے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوحان عبد الرحمن سے مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے تم عورت بن گئے ہو۔ جس پر عبد الرحمن کہتا ہے عورت کا بیش بدلنا ان چند کاموں میں سے ایک ہے جو میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا، اور پھر وہ خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون غصے میں اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور گندگدو بھی ان کے پاس بیٹھا ہے اور گندگدو ان سے کہتا ہے امی جان تسلی رکھیں، وہ لوگ ارطغرل کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں بات تلاش کرنے یا نہ کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سردار خوشنود نے میرے بیٹے کے پیچھے اپنے سپاہیوں کو کیوں بیچا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں سردار خوشنود کے اس فیصلے کو بالکل بھی قبول نہیں کر سکتی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دونوں قبیلوں کا اتحاد کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل کے بھاگ جانے کی وجہ سے نویان اپنے پڑاؤ میں بہت غصے میں بیٹھا ہے۔ نویان کہتا ہے جب ارطغرل بھاگتا ہے تو میرا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ نویان کہتا ہے اگر میں نے ارطغرل کو قابو نہ کیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں کہ ارطغرل کے مارنے کی وجہ سے حمزہ کے چہرے پہ جو زخم آئے تھے ایک لڑکی ان کو صاف کر رہی ہے۔ اسی دوران وہاں تنگوت آتا ہے تو وہ لڑکی اٹھ کر چلی جاتی ہے اور تنگوت حمزہ سے کہتا ہے تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اسی دوران باچو نویان سے کہتا ہے اگر تم نے ارطغرل کو قتل نہ کیا تو یہ ساری زمینیں ارطغرل کی ہو جائیں گی۔ جس پر نویان کہتا ہے میں اسے اور اس کی ہر چیز کو برباد کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل غنی کی غار میں جاتا ہے اور ارطغرل کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ارطغرل سے پوچھتے ہیں
भाई आप ठीक हैं? इस पर अर्तगल कहता है मेरी मदद करो, और इसके बाद वो अर्तगल के हाथ से लोहे वाला दस्ताना उतारते हैं और दोहान अर्तगल से पूछता है भाई ये कैसे हुआ है? इस पर अर्तगल कहता है जब मैं कबीले से निकला तो तंगूद और हमजा ने अपने सिपाहियों के साथ मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। अर्तगल कहता है मुझे अब पक्का यकीन है कि कबीले में नोयान का जासूस है। अर्तगल कहता है जब तक मैं उस गद्दार को तलाश नहीं कर लेता और उसका सर कलम नहीं कर लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस पर तुर्गत अर्तगल से कहता है भाई अब हमें क्या करना होगा? जिस पर अर्तगल कहता है अब ना हमारे पास कबीला है ना हमारे पास सिपाही हैं, हमारे पास सिर्फ हमारे हथियार और हमारे दिल हैं। या तो हम फातेह होंगे या फिर हम शहीद हो जाएंगे। इस पर तुर्गत अर्तगल से कहता है भाई आपके साथ मरना हमारे लिए एजाज होगा। इस पर अर्तगल उनसे कहता है फिर आप मेरी बात गौर से सुनो, अब से हम लोगों से उसी ज़बान में बात करेंगे जो ज़बान वो समझते हैं। नाजरीन फिर अर्तगल उनको नोयान के खिलाफ अपना बनाया गया मंसूबा बताता है। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि रोशनी सलजान खातून से कहती है मैं सरदार खुशनूद के खेमे में खाना खाने जा रही हूँ, मुझे आलिया ने दावत दी है, तुम हाइमा अम्मी को बता देना। जिस पर सलजान खातून को गुस्सा आता है और वो रोशनी से कहती है रात के इस टाइम तुम उस औरत की मेज पर क्या लेने जा रही हो? जिस पर रोशनी कहती है कम से कम सुकून तो मिलेगा वहाँ, तुमने और हलीमा ने यहाँ मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। और फिर वो वहाँ से सरदार खुशनूद के खेमे में चली जाती है। इसके बाद आप देखें कि सरदार खुशनूद अपनी बीवी आलिया के साथ अपने खेमे में बैठे हैं और तैमूर और रोशनी भी इसी दौरान वहाँ आते हैं और सरदार खुशनूद उनसे कहते हैं खुशामदीद, और फिर वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे हाइमा खातून, गुंदुगदू और सलजान खातून खाना खा रहे हैं। इसी दौरान हाइमा खातून को वो ख्यालात आते हैं जब वो सुलेमान शाह के साथ और बाकी घर वालों के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाती थी। और वो गुंदुगदू से कहती हैं एक वक्त था जब यहाँ बहुत से लोग थे और खाना तैयार होता था और सब मिलकर खाना खाते थे। जिस पर गुंदुगदू कहता है अम्मी जान इंशाअल्लाह वो वक्त दोबारा आएगा। और फिर हाइमा खातून सलजान से पूछती हैं कि रोशनी कहाँ है? जिस पर सलजान खातून हाइमा खातून को बताती हैं कि उसे आलिया ने खाने पर दावत दी थी तो वो वहाँ गई है। इस पर हाइमा खातून कहती हैं अगर एक खानदान खाने की मेज़ पर इकट्ठा नहीं है तो इसका मतलब है कि उनमें इत्तेहाद नहीं है। हाइमा खातून दुखी लहजे में कहती हैं ना ही मैं अपने घर वालों को मुत्तहिद रख सकी और ना ही कबीले को कायम। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि रोशनी सरदार खुशनूद और उनके घर वालों के साथ बैठी खाना खा रही है और कहती है मैंने बहुत अरसे के बाद सुकून से खाना खाया है। जिस पर सरदार खुशनूद और उनके घर वाले मुस्कुराते हैं। आलिया रोशनी से कहती है तुम्हारे बड़े भाई अर्तगल ने तुम सब का सुकून बर्बाद कर दिया है। हाइमा खातून ने अर्तगल को कबीला बदर करके बहुत अच्छा फैसला किया है, इस पर तुम क्या कहती हो रोशनी? जिस पर रोशनी कहती है जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रोशनी कहती है इंशाअल्लाह अर्तगल अब वापस नहीं आएगा और हमें मुश्किल में नहीं डालेगा। नाजरीन इसके बाद आप देखें कि तुर्गत गार में खाना बना रहा है और अर्तगल से कहता है भाई खाना तैयार हो गया है। फिर तुर्गत उन सबको खाना देता है और कहता है अर्तगल भाई मुझे पता नहीं कि आपको खाना पसंद आएगा या नहीं। जब अर्तगल खाना खाता है तो तुर्गत से कहता है तुम्हारे हाथ सलामत रहें, तुमने हलीमा सुल्तान से भी अच्छा खाना बनाया है। ये सुनकर वो सब हंसते हैं और तुर्गत कहता है भाई अगर ये बात हलीमा सुल्तान ने सुन ली तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। इस पर दोहान हंसी मजाक में तुर्गत से कहता है आइकीस बहन ने तुम्हें खाना बनाना अच्छा सिखा दिया है। ये बात करने के बाद दोहान को दुख होता है क्योंकि नाज़रीन आइकीस शहीद हो चुकी है और ये बात सुनने के बाद तुर्गत भी बहुत गमगीन हो जाता है और अर्तगल को भी बहुत दुख होता है और तुर्गत दुख की वजह से वहाँ से उठकर जाने लगा होता है, मगर अर्तगल उसको बिठा लेता है और कहता है बैठ जाओ खाना खाओ। और अर्तगल तुर्गत से कहता है मेरी बहन आइकीस शहीद हुई है, वो मरी नहीं है, वो हमेशा जिंदा है। इस पर तुर्गत कहता है मुझे पता है भाई। जिस पर अर्तगल कहता है अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह एक दिन आएगा तुम भी शहीद होगे और आइकीस से जन्नत में मिलोगे। इसी दौरान दोहान अर्तगल से पूछता है भाई कबीले की क्या सूरत हाल है? अब्दुर्रहमान के भागने का इल्जाम क्या उन्होंने आप पे लगाया है? इस पर अर्तगल कहता है उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया क्योंकि नाज़रीन अब्दुर्रहमान को अर्तगल ने ही वहाँ से भगाया था। और इसके बाद अर्तगल कहता है मेरे मामू का खेमा साजिशों से भरा हुआ है, वो फैसला करने की कुव्वत खो चुके हैं और तैमूर का दिमाग तकब्बुर की वजह से आसमान पर है। अर्तगल कहता है आलिया खातून एक तरफ गुंदुगदू को अपने साथ मिलाना चाहती है और दूसरी तरफ तैमूर और रोशनी की शादी करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। फिर अर्तगल कहता है जिसने जो करना है करे, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उस पर रहम नहीं खाऊंगा। इसके बाद आप देखें कि तैमूर रोशनी को
छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में उसे हाइमा खातून मिलती हैं। हाइमा खातून रोशनी से गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम मुझे बताए बगैर क्यों गई? लगता है खुशनूद ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है। और फिर हाइमा खातून तैमूर से कहती हैं, किसी भी कबीले के सिपाही हमारे सिपाहियों की तरह जंग में नहीं गए। मैंने अपने बेटे को कबीला बदर किया, मैंने जंग के मैदान में अपने सिपाही तुम्हारे हवाले कर दिए। आइंदा कभी मेरे सिपाहियों का दिल मत तोड़ना। तैमूर कहता है, मैं ना ही आपको मायूस करना चाहता हूँ और ना ही आपके सिपाहियों का दिल दुखाना चाहता हूँ। नाज़रीन, इस किस्त के आखिर में आप देखें कि अर्तगल गनी की गार में सो रहा है और उसे ख्वाब में शेख इब्न अरबी नजर आते हैं और वो उसे कहते हैं, अर्तगल तुम्हारे रास्ते के सुराग का राज संदूक में छुपा है। नाज़रीन, ये वही संदूक है जो शेख इब्न अरबी ने अर्तगल को सीजन 1 में दिया था। नाज़रीन, ये ख्वाब देखकर अर्तगल उठ जाता है और पसीना पसीना हो जाता है और कहता है, मुझे सौंपा गया संदूक मुझे बुला रहा है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप